ngangari strolastik zareniot bin से कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता है कि चिकलंगिस वाला तस्करा बाजार में कहीं ऑफिस में कहीं यार दोस्तों में ना छिड़ा हो। गिलगित बल्तिस्तान में अदब से वाबस्ता लोग बिल्कुल उनके सर पे किसी का साया नहीं है। इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी तो मेरे जहन में नक्शा है, हुकूमत से तो शोरा के नाम पे लाते हैं लेकिन शोरा तक बिलखुसूस हकदार शोरा तक वो फल नहीं पहुंचता है। तो मेरा ख्याल है वो असेंबली में शेर ही कहते रहे, शोरा के लिए कुछ नहीं किया। यजीदी ताअबत रोते रहेंगे, घड़ी भर के लिए सज्जाद रोया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है। कैसर अली शाहिद का ताल्लुक़ बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी थुरसे से है और मादरी ज़ुबान इनकी शिना है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर शिना की बजाय बल्ती और उर्दू में शेर कहते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये मादरी ज़ुबान की बजाय दीगर ज़ुबानों में शेर क्यों कहते हैं। मेरा रहना उठना बैठना हमेशा बल्तियों में है और उर्दू वालों के साथ है, तो मुझे पजीराई मिलनी है तो भी बल्ती में या उर्दू में ही मिलेगी। अच्छा, मैं जो एहसासात रखता हूँ वो भी अब तो बल्ती वाले ही एहसासात हैं। एक कलाम आपका बल्ती का बड़ा मशहूर हुआ, उसका मैं जानना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो बहुत ही बेसाख्ता आपकी शायरी है कि चिकलंगिस निस्ल चिक ज़रनियत पिन गांगरी स्ट्रोलस्टिक ज़रनियत पिन, ये है, इसमें मजाक का पहलू भी है और अगर गौर करें तो बहुत ही संजीदा शेर है। तो क्या किस वजह से ये शेर आपके जहन में आया, कोई ख़ास बैकग्राउंड है इसका? इसका यह है कि चंद साल पहले करगिल से हमारे एक मेहमान आए हुए थे, यानी सिफ्त हसन कलीम। उसके एजाज़ में अमजद जैदी साहब के घर में प्रोग्राम था, उसमें बल्ती तरह मिसरा दिया गया था। तो मुझे तो इस्तिस्ना हासिल था कि मैं उर्दू में पढ़ सकता था, लेकिन सब ने बल्ती में पढ़ना था तो मुझे भी शौक़ पैदा हो गया कि कोशिश करूं कि बल्ती में कुछ लिख सकूं। इसी टेंशन में कोशिश में था कि अचानक से वो 2-3 शेर बने थे। अच्छा, मतलब कोई और वजह नहीं है? और कोई ख़ास वजह नहीं है। ये कलाम जो है ये आपकी एक तरह से पहचान है। तो आपको खुद क्या लगता है कि लोग जब आपको कहते हैं, बार बार इसी की फरमाइश करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या आप सोचते हैं यार मैंने और भी कलाम कहे हैं? जी, हालांकि मेरी शायरी ज़्यादातर तो उर्दू में ही है। उर्दू में भी कुछ शेर तो से मैं ख़ुद मुतमईन हूँ, लेकिन इतनी पज़ीराई नहीं मिली थी। अल्लाह का करम ये हुआ कि वहीं बल्ती 3 अशार मेरे लिए सरमाया बन गए। 10-15 साल से कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता है कि चिकलंगिस वाला तस्करा बाज़ार में कहीं ऑफिस में कहीं यार दोस्तों में ना छिड़ा हो। ठीक, तो आज हम भी सुनना चाहते हैं, ये 3 शेर हमें भी सुनाएं। वो कुछ इस तरह से था कि चिकलंगिस निस्ला चिक ज़रनियत पिन चिकलंगिस निस्ला चिक ज़रनियत पिन गांगरी स्ट्रोलास्टिक ज़रनियत पिन Nis ningi tragersti kharbis fi ghazal. Nis ningi tragersti kharbis fi ghazal. Yangi chapshik napshik zareniot bin. Yarik sambing michut po yachiin. Yarik sambing michut po yachiin. Zer bonga gama thik zareniot bin. Shakhtangi shakhmala dose qaisar. Shakhtangi shakhmala dose qaisar. मिक जरे ना मुतिक ज़रनियत बिन। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, शायरी की कोई किताब छापने का कोई इरादा है या कोई इस हवाले से काम हो रहा है? वक्त लगेगा जनाब, कुछ साल लगेंगे। मेरे पास इतना मेयारी मवाद नहीं है कि जिनको मैं पब्लिश कर सकूं। अच्छा, सिर्फ यही है कि और इसके अलावा भी माशी भी मसाइल हैं। अच्छा, तो इस वक्त मैं शायद किताब के लिए वो तैयार नहीं हूँ। अच्छा, माशी हवाले से आपने बात की, हमने देखा है पूरी दुनिया में, फिर पाकिस्तान में शोरा की सरपरस्ती की जाती है सरकार की तरफ से, खुसूसन सरकारी सरपरस्ती होती है और मुशायरे कराते हैं, फिर जो किताबें हैं वो शाये की जाती हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में क्या सूरत हाल है इस हवाले से? गिलगित बल्तिस्तान में अदब से वाबस्ता लोग बिल्कुल उनके सर पे किसी का साया नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मराआत या निगरानी नहीं है। खतरू पौधों की तरह ख़ुद से कोशिश करते हैं, लिखते हैं, किताबें लाते हैं। सरकार की तरफ से ताहाल कोई सरपरस्ती हासिल नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम सब मिल के कोशिश करेंगे। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है,
تو ہم مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ ادبی بورڈ یا اس طرح کے وہ پلیٹ فارمز بنائیں، اور آنے والے نوجوان شعراء، ہمارے نوجوان شعراء بہت اچھا لکھنے والے آ رہے ہیں روز بروز، ان کی سرپرستی ہو اور معیاری مواد معاشرے کو مل جائے۔ اچھا، آپ نے سیاسی جماعت کا نام لیا، آپ کا تعلق ہے اس جماعت سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ جی بالکل۔ تو جو بات آپ نے کی اس کے لیے آپ کی کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ ادب کے حوالے سے بھی یہ سیاسی جماعت جو ہے آپ کی، خصوصاً آپ کی جماعت، کوئی کام کرے؟ عملی طور پر تو کوئی وہ قدم نہیں اٹھایا ہے، انشاءاللہ حکومت آئے گی تو میرے ذہن میں نقشہ ہے، آپ اساتذہ احباب سے، آپ جاننے والوں کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ کوئی طریقہ کار طے کر کے آگے بڑھیں گے، ضرور کوشش ہوگی۔ اچھا، یہی بات چونکہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ نے بات کی ہے، تو کیا باقی جماعتوں کو بھی اسی خطوط پہ نہیں چلنا چاہیے؟ آپ سیاسی کارکن آپس میں بیٹھتے ہوں گے تو یہ ایک نیک کام ہے، کوئی بھی کریں، تو کیا باقی جماعتوں کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے؟ صرف باتوں کی حد تک تو مثال کے طور پر کافی سارے ہمارے دوست کوشش کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جیسے کہ ہمارے امجد زیدی صاحب خود بہترین شاعر بھی ہیں اور اعلیٰ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بھی چار آنے کسی کا کام نہیں ہوا، ادب کے لیے کام نہیں ہوا۔ صحیح۔ لیکن اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، حکومت سے تو شعراء کے نام پہ لاتے ہیں، لیکن شعراء تک، بالخصوص حقدار شعراء تک وہ پھل نہیں پہنچتا ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، ہم پر امید ہیں۔ آپ نے اچھی بات کی، امجد زیدی صاحب کا نام لیا، وہ اسپیکر تھے اس سے پہلے، اور ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو اسمبلی کا ماحول ہے وہ شاعرانہ کر دیا، تو میرا خیال ہے وہ اسمبلی میں شعر ہی کہتے رہے، شعراء کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بالکل۔ اچھا، اس طرح اور لوگ بھی ہیں، میثم صاحب علمی ادبی شخصیت ہیں، راجہ اعظم صاحب ہیں، اور بہت سارے ہیں جو شعر و ادب کے لیے کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا۔ تو قیصر صاحب، ہم ایک کلام آپ سے اردو کا سننا چاہتے ہیں۔ بڑھا کر ہجر کی میعاد رویا، بڑھا کر ہجر کی میعاد رویا، سنا کر عشق کی رودات رویا۔ کیا بات ہے! بہت آئی تمہاری یاد رویا، بہت آئی تمہاری یاد رویا، ہمارے حال پہ جلات رویا۔ کیا بات ہے! واہ واہ! اداسی دیکھ کر ایک فاختہ کی، اداسی دیکھ کر ایک فاختہ کی، چمن میں ٹوٹ کر صیاد رویا۔ کیا بات ہے! شکریہ۔ واہ! یزیدی تا ابد روتے رہیں گے، واہ! یزیدی تا ابد روتے رہیں گے، گھڑی بھر کے لیے سجاد رویا۔ کیا بات ہے! واہ 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 واہ! کیا اچھا شعر ہے! بہت شکریہ۔ یزیدی تا ابد روتے رہیں گے، گھڑی بھر کے لیے سجاد رویا۔ واہ! خدائی ہنس پڑی ہوگی جہاں میں، خدائی ہنس پڑی ہوگی جہاں میں، در جنت پہ جب شداد رویا۔ کیا! واہ واہ واہ! بہت اچھا، بہت اچھا، شکریہ، بہت خوبصورت شعر۔ شکریہ۔